Evo ga, ajmo. Ovo su, dakle, Seline. Ovaj procjep je jako zanimljiv. Približavamo se najvećem izazovu, a to je strašna stepenica. Strašna kamena stepenica. Evo. Viš, ako fulaš, padneš u onu rupu tamo. Eto, i sada smo tu više manje kod maslina. Evo ga. To su te više manje masline, više manje, manje više.
Baš je lijepo, odlično more, lijepo, toplo, milina, baš je dobro. Nema jebote. Ne jebi me.
creepy shortcut is Freddy taking? Search me, but it's creepy. Well, I didn't know it ran through such a spooky swamp. Jeepers!